क्वेश्चन नंबर 1 आपनको पई देखंतु कोन पचारिछि पचारिछि खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता आपणकर किए थिले हु वाज द फाउंडर ऑफ आपणकर कोन रे कहलो खिलजी देखरे खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता आपणकर किए थिले देखि देरे खिलजी वंशर गतकाली पढ़िथिले आमे आपणकर जालाउद्दीन खिलजी गतकाली ही पढ़िछे जे जालाउद्दीन खिलजी आपणकर थिले रे ठीक अछि सेमिति परीक्षा रे हमकु पचारिबो जे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण गतकाली आमे आपणकर पढ़िथिले ना रे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम आमे कोन करितांते रे अलाउद्दीन खिलजी आपणकर करंते जदि हमकु परीक्षा रे पचारे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आपणकर के रे हमरो अलाउद्दीन खिलजी आपणकर करि दियंते जेमिति प्रश्न को सेमिति का आमे उत्तर आपणकर करिवारे पचारिछि ए जो स्वदेशी मूवमेंट आपणकर आरंभ हेतिला काहे कि आपणकर हेतिला आमे जानिछि रे स्वदेशी माने से कहूतिले जे आमे केवल भारत रे तयारी जिंस को व्यवहार करिवु अन्य जिनस को किसी भी व्यवहार करिवु नाही माने आपणकर करिवु नाही खाली चारटा ऑप्शन आपण देखि देबे हला तीनटा नेगेटिव लिखा हेतिबरे गुटे ही आपणकर पॉजिटिव ब्रिटिश माननकु सपोर्ट करिवा पई ब्रिटिश माननकर इंस्टीट्यूशन को इंक्रीज करिवा पई ना अपोज करिवा पई कोथि पई करे अपोज करिवा पई ना अपोज करिवा पई परीक्षा रे हमकु पचारिबो जे पार्टीशन ऑफ बेंगल आपणकर केबे हितला रे पार्टीशन ऑफ बेंगल लॉर्ड कर्जनଙ୍କ द्वारा केबे हितला सांगे सांग 1905 अक्टोबर मास 16 तारिख रे आपणकर तो भारतीय माने कोन कहिले जहा हबो देखा जिवो आमे इंग्रेज मानकर कोनोसी भी जिंस को व्यवहार करिवो नाही माने करिवो नाही आउ स्वदेशी मूवमेंट आपणकर आरंभ हेतला रे स्वदेशी मने अछि आपणकर नेक्स्ट नेक्स्ट परवर्ती आपणकर क्वेश्चन देखंतु पचारिछि व्हिच ये जो सारनाथ आपण शुणी सारनाथ लायन कथा तो ये जो सारनाथ रे ये जो क्या संपर्क रे कुरे किए देखी दियो रे सारनाथ लायन कथा हमें जो कहूचे कौ लायन बा क्या संपर्क रे देखी दिंतु कहांकर सारनाथ लायन हमें सम्राट अशोकंकर आपणकर अटे चलिबो नेक्स्ट पचारिछि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी आपणकर मने अछि रे आमे गतकाली नुहे ता आगो दिन पॉलिटी बा सिविक्स पूरा फुल कवरेज करथिले सेठी आमे आपणकर पढिथिले टाइप्स ऑफ जस्टिस आपणकर कथा पॉलिटिकल आपणकर इकोनॉमिकल आपणकर सोशल कथा आपणकर मने थिबो तो सबुठारु अधिक गुरुत्व काहा को दिया जाइछि रे पॉलिटिकल जस्टिस को हमर दिया जाइछि आ पॉलिटिकल जस्टिस कहिले कोन ना भोट देवार अधिकार देखि दियंतु तीनटा आपणकर नेगेटिव लिखा हेतिबो रे गुटे आपणकर पॉजिटिव देखंतु से कहूछि गुटे लोकर बहुत सारा भोट ना देखंतु ईच इंडिविजुअल हैव ओनली वन भोट गुटे लोकर केवल गुटे ही भोट आमर काउंट आपणकर हेइथाय ताकू ही तो आमे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजी बोली आपणकर कहि थाउ हो कि नहीं चलेगा बहुत सुंदर बहुत ही बड़े देखंतु पचारिछि व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ जोटेदार माने बेसिकली आपणकर कोन करूथिले देखंतु आपण संगे संग काडी तुमर ओनली माने मन रखिबो रे नेगेटिव से माने गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह किछ नथिले से माने केवल ए जो लोकल ट्रेड मनी लेंडिंग एई सब को आपणकर कंट्रोल करूथिले रे जोटेदार ठीक अछि नेक्स्ट पचारिछि 1707 मसीहा रे आपणकर ए जो औरंगजेब कर डेथ परे आपणकर कोन हैला देखि दियो रे औरंगजेब कर डेथ परे आपणकर कोन हैला ठीक अछि औरंगजेब को डेथ परे कोन ला देखो एते एते देखंतु अच्छा मन अछि रे गतकाली पढ़िथिले परा जो बेटेल ऑफ पलासी कथा मने पकांतु जे जे पर्यंत औरंगजेब बंची थिले नो प्रॉब्लम किंतु जेते बेले औरंगजेब कर डेथ हे गला मने अछि रे ए जो बेंगल रो राजा आपणकर अली बद्री खान कर पुओ सिराजुद्दौला खान कहले भाई रे टंका देवा को पड़िबो न देकी कुआडे जीवो मने अछि बहुत सुंदर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट परवर्ती क्वेश्चन देखंतु पचारिछि ए जो व्हाट वाज द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल चेंज मेड इन द पार्टीशन ऑफ बेंगल बेसिकली पार्टीशन ऑफ बेंगल रे कोन आपणकर हैला
ମାର୍ଜ ହେଲା, ମାର୍ଜ ମାନେ ମିଶିବା, ମିଶିବା ନା ସେପାରେଟ୍ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ନିଜେ ନିଜେ କୁହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାର୍ଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ପରା। ପାର୍ଟିସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେରେ କହିଲ? ପାର୍ଟିସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଅଲଗା ହେଲା ପରା। ପୂର୍ବରୁ ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ ମିଳିମିଶିକି ଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କରାଗଲା। ବିଲକୁଲ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ୍ ହେପେନ୍ ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହିଁ ହେବନି, ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ମୁଁ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବି, ଦେନ୍ କ'ଣ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ହେବ କିରେ କହିଲ? ଦେଖ, ତିନିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍। ଆହୁରି ଇକୋନୋମି ଆହୁରି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ସମାଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ନା? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରାପୁରି ପଏଣ୍ଟଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏନରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନଟା ପୁରାପୁରି ପଏଣ୍ଟଲେସ୍, ମାନେ କିଛି ବି କାମକୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ରେ କହିଲ? ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କୋଉଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି? 3 to 4 ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ନା? ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି? 3 to 4। ଆଉ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ କହିଲ? ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ଅଛି? ସୁକୁମାର ସେନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ରେ? ସୁକୁମାର ସେନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତିକା ଉତ୍ତର, ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରୁ, ସାଙ୍ଗ ସାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତର କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଯୋଉଠି ଯେତିକି ବି ଆମର ୱେଦର ଫେନୋମେନନ୍ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ଲେୟାରଟା କେରେ କହିଲ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର କୋଉଟା? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ନା? 0 ରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର। ଷ୍ଟାଟୋସ୍ଫିୟର ଆମର 13 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର। ମେସୋସ୍ଫିୟର 50 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର 80 ରୁ 400 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର 400 କିଲୋମିଟରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା। ଚଳିବ। ତ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତିକା ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଭିପି ସିଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ? ମନେ ଅଛି ରେ? ଜନତା ପାର୍ଟି ନା କୋଉ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର? ଭିପି ସିଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର, ଭିପି ସିଂଙ୍କର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ରେ 1977 ଆଡ଼କୁ ଜନତା ଦଳ, ଜନତା ଦଳର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ପଚାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା କେବେରେ? ମନେ ଅଛି ନା? 1979ରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ରେ? ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଓବିସି, ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ, ବା ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଥିଲା କିରେ ଆମର? ନା ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କିରେ କହିଲ, ନା ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ଚଳିବ, ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତିକା ଆମେ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ, କାର୍ବନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କେତେ ରହିଛି? ମାର୍ସ ଆଉ ଭେନସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଠି ରହିହେବ ନାହିଁ। 95 ରୁ 97% ଆମର କାର୍ବନ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ? ମାର୍ସ ଆଉ ଭେନସରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଅଛି। କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପସିବୁଲ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ସନାଲିଜିମ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧରା ଯେଉଁ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖ ଦେଖ ତିନିଟା ଦେଖ ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ। ୟା ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ, କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େ, କରପସନ୍ କମେ, ନା ସମାଜ ଭାଗ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡିଭିଜନ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ ଭାଗ ଭାଗ ଲୋକମାନେ ହେଇଯିବେ, କିଛି ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ବିଜେଡିକୁ ଦେବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର କାମ କେବଳ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, 3ଟା ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ, ଏତିକି ଦେଖିଦେଲେ ଗଲା।
ସିମ୍ପଲରେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଲେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିବାର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଲିପ୍ ଇୟର। ଲିପ୍ ଇୟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ଦିନିକିଆ ହୁଏ। ତ ଲିପ୍ ଇୟରରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଲିପ୍ ଇୟରରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ କହିଲ? ଲିପ୍ ଇୟରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, 366ରେ 360 ଦିନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ବେସିକାଲି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଭିତରକୁ ନେଉଛେ ରେ, ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି କହିଲେ କିରେ, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି କିରେ କହିଲ? ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ। ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ